Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mashallah. Welcome back to our healthcare program, Your Health, here with you live, mashallah. Is myself, Muhammad Hayat Riaz Khan. I'm a senior consultant at the Zenith Clinic. And before the break, we were discussing the methods of increasing iron. And I mentioned, obviously, iron is very, very important because it transports all the nutrients, and also included in these nutrients is oxygen. If there's low oxygen, you're going to feel tired, you're going to feel faint, you'll have no vitality, your hands and feet will be cold, and your memory will be affected. So it's a very good question, how to increase your iron. So मैं यही बता रहा था कि कौन सी चीज़ें के ज़रिए आयन आदमी के अंदर बढ़ती है। तो ये जो आयन फेरस फ्यूमरे, फेरस सल्फे, फेरस ग्लूकने ख़वातीन ये लेती जाती हैं और कोई ख़ास इनके अंदर तग़य्युर नहीं आता। इसके बहुत वजूहात होते हैं। अव्वल वजह ये होती है कि वहाँ जो असल चीज़ होती है जज़ब कितना होता है, आयन जो होता है जिस्म के अंदर जज़ब कितना होता है, तो बहुत कम होता है इनसे। और दूसरी बात है ये जो फेरस फ्यूमरे, फेरस ग्लूकने, फेरस सल्फे जो आपको मिलते हैं आपके जीपी से, इसके अंदर ये साइड इफेक्ट होता है कि कब्ज़ भी ज़्यादा होती है और आदमी को क्रम्स होते हैं। तो मैंने बताया था और दोबारा अर्ज़ कर लेता हूँ कि आयन बाईग्लाइसिन सबसे बेहतरीन यानी दवाई है, ग़िज़ाई दवाई है जिसके ज़रिए आदमी के अंदर आयन के लेवल बढ़ जाते हैं। पहली बात। नंबर 2 एक है साइट्रोन, SYTRON। ये लिक्विड है, जो किसी को अगर टैबलेट्स पसंद ना हो तो ये लिक्विड लेना चाहते हो तो साइट्रोन इज़ वेरी गुड। साइट्रोन ये जो है ये आपके केमिस्ट से मिल जाएगी। I'm not sure if it's a prescription only product, I don't think so, तो you can get it। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है, आपके जीपी के ज़ाहिर बात है उनके सुपरविजन के साथ। बच्चों के लिए बहुत, जो बच्चे थके रहते हैं, हिम्मत नहीं होती है, सर के अंदर दर्द रहता है, पेट के अंदर दर्द होता है, खुराक नहीं करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुफीद रहेगा, और ख़वातीन के लिए। तो 2 बात हो गई। तीसरी बात, अमूमन जो ये जो B12 होते हैं ना, B12 जो इंजेक्शंस होते हैं, मेथिल कोबालामिन, हाइड्रोक्सो कोबालामिन, अलग अलग होते हैं। तो ये जो B12 होते हैं इसके अंदर ये खुसूसियत है कि ये ब्लड सेल्स बनाते हैं। B12 injections, are very, very good in making blood. They actually make blood cells. So the more blood cells you have, the more, alhamdulillah, it can move nutrients around the body. तो B12 जो है ये इंजेक्शंस है, आप आपके जीपी के ज़रिए भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आजकल तो केमिस्ट भी होती हैं जो आपको ये यानी कि B12 इंजेक्शन देते हैं। हमारे क्लिनिक के अंदर हम ये बहुत देते हैं लोगों को, क्योंकि इसके ज़रिए ताकत आ जाती है, ख़वातीन के अंदर, मर्दों के अंदर भी ताकत आ जाती है। तो B12 इंजेक्शन ये बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आयन को बढ़ाने के लिए यानी कि जो ग़िज़ाई चीज़ें हैं, तो यानी जिस तरह का कलेजी होती है, कलेजी के अंदर बहुत ही फ़ायदा है, लिवर के अंदर बहुत ही फ़ायदा है आयन को बढ़ाने के लिए। रेड मीट जो होता है उसके अंदर वो भी आप खाएं, इससे भी आपको आयन इससे मिलेगी। जो नट्स हैं, नट्स के अंदर भी बहुत सारे यानी आयन है, ड्राइड फ्रूट्स है। लेकिन बाज़ लोग जो है ना, जिनको पर्निकियस अनीमा होता है, इट्स कॉल्ड पर्निकियस, सम पीपल हैव गॉट पर्निकियस अनीमा वेयर दे कांट what happens, they can't make enough iron, and especially B12 pernicious anemia, where they can't absorb the B12 in foods. तो अगर ये बात हो तो इसके लिए आपकी जीपी की तशख़ीस की ज़रूरत है, और इसके लिए फिर और सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन अमूमन जो अनीमिया होता है, आयन की कमी होती है, इसकी मरम्मत के लिए ये जो साइट्रोन है बहुत अच्छी है, आयन बाईग्लाइसिन बहुत अच्छा है, और फिर B12 इंजेक्शन अगर हो सके वो लें। और इसके अलावा वो आप गोश्त खाएँ, रेड मीट खाएँ, नट्स वगैरह आप खाएं, और इस तरह चीज़ें, लेवर खाएं। इसके ज़रिए इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता आपके अंदर आयन की बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ होम्योपैथिक दवाई भी है, ये भी आपको बताता जाऊँ। चंद दवाई हैं होम्योपैथी के अंदर जिसके ज़रिए आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अव्वल इनमें से ये है जो हम दवाई देते हैं आयन को बढ़ाने के लिए, फेरम मेटालिकम। फेरम का मतलब है ही आयन, तो फेरम मेटालिकम ये दवाई है, होम्योपैथी की दवाई है। 12x के अंदर आप ये लें, और एक गोली आप दिन के अंदर 3 मरतबा लें। सुबह लें 2-3 बजे लें, फिर शाम 6-7 या 8-9 बजे आप लें। फेरम मेटालिकम इज़ वेरी वेरी गुड। दूसरी एक दवाई है चाइना ऑफिशिनालिस। चाइना ऑफिशिनालिस
آئن کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے، خصوصاً جس وقت آدمی کو کوئی بیماری ہو گئی ہو اور اس کے آدمی ابھی کنوالسن کر رہے ہیں، یعنی آرام کے اندر آ رہا ہے، کسی کو بہت زیادہ ہائزہ ہو گیا یا فوڈ پوائزننگ ہو گئی یا بہت سارا خون ان کا چلا گیا، تو جو کمزوری اس کی وجہ سے آتی ہے اس کے لیے چائنا آفیشنالس بہت ہی اچھی دوائی ہے۔ نمبر 3 ایک دوائی ہے فاسفورس۔ فاسفورس بھی بہت ہی اچھی دوائی ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل یعنی بہت زیادہ ان کے اندر یعنی کہ کیا کہتے ہیں بڑی کمزوری ہوتی ہے، ان کے اندر تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ یعنی بستر سے نہیں اٹھنا چاہتے ہیں، تھکاوٹ آل دا ٹائم ہوتی ہے، ان کو بریدنگ کے اندر بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، جب باہر چلتے ہیں تو ان کے اندر بہت جلدی یہ بریتھ لیسنس آ جاتا ہے، یعنی ان کے اندر قسم کی دمہ کی بیماری ہو جاتی ہے، وہ سانس اچھے نہیں لے سکتے، تو ان کے لیے پھر فاسفورس کی دوائی ہے، وہی دوائی آپ کو 2 مرتبہ لینا ہے، فاسفورس 30 صبح شامی۔ تو 3 دوائی ہو گئی، فیرم میٹیلکم 12x 3 مرتبہ دن کے اندر، یا پھر چائنا آفیشنالس اگر کوئی زیادہ خون چلا گیا ہو کسی کا، یا آدمی کو بہت عرصے کے لیے یعنی حائزہ ہوا ہو، کمزوری ہے، تو اس کے لیے پھر یہ آپ دوائی لیں 12x 3 مرتبہ دن کے اندر، صبح لیں 2-3 بجے لیں اور پھر شامی 6-7 یا 8-9 بجے لے لیں۔ اور تیسری دوائی تھی فاسفورس، اس کے ذریعے آپ کی آئن کی بہت ہی جلدی اس کی یعنی آپ کی طبیعت کے اندر یعنی بہتری آ جانا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں، دوسری جس بہن نے فون کیا تھا ان کا یہ سوال تھا کہ یعنی میموری کو بڑھانے کے لیے، یعنی دماغ کے اندر جو یعنی کہ قوت یادداشت ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے کون سی دوائی ہے، تو عموماً اس کے لیے میں وہ دوائی تجویز کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے خون دماغ تک پہنچ جائے۔ آج کل تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ جو الزائمرز ہے اور ڈیمنشیا ہے یہ بہت ہی زیادہ عام ہو گیا ہے، اور بلکہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں ٹائپ 3 ڈائبٹیز۔ جس طرح جسم کے اندر جب یہ گلوکوز ہوتا ہے وغیرہ یہ سیل کے اندر نہیں جاتا تو خون ہی کے اندر ٹکا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو جسم کے اندر اعضاء ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، تو یہی چیز ہوتی ہے ڈیمنشیا کے اندر، اور الزائمر جو ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے ڈیمنشیا کی، اس کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جو دماغ کے جو سیلز ہوتے ہیں نا جو آدمی کی یادداشت کے لیے اور بہت چیزوں کے لیے کام دیتے ہیں، اس کے اندر یہ گلوکوز نہیں جاتا۔ ٹائپ 3 ڈائبٹیز ہے بالکل، کیونکہ جس طرح انسولین یعنی ایک قسم کی خرابی پیدا کرتی ہے جسم کے سیل کے اندر، تو دماغ کے سیل کے اندر بھی یہی ہوتا ہے ٹائپ 3 ڈائبٹیز۔ تو اس کے لیے ایک دوائی ہے جنکو بیلوبا۔ جنکو بیلوبا ایک زبردست دوائی ہے جو دماغ تک یعنی خون کی جریان کو زیادہ کرتی ہے، صرف دماغ تک نہیں اور جگہ، ہاتھ جس کے کسی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں، یادداشت ٹھیک نہیں رہتی وغیرہ، تو ان کے لیے یہ جو دوائی ہے جنکو JINKO بلکہ GINKO جنکو BILOBA جنکو بیلوبا، یہ آپ اس کو ذرا یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ڈھونڈیں اور اچھی سی دوائی یعنی کہ کمپنی سے آپ لے لیں، اور یہ صبح شامی آپ 1 مل پانی تھوڑے سے پانی کے اندر ڈال کر آپ لیتے جائیں، اس کے ذریعے آپ کے ہاتھ پیر بھی گرم ہوں گے، قوت حافظہ بھی تیز ہو جائے گی انشاءاللہ، اور باقی بھی جسم کے اندر ایک قسم کی توانگی آ جائے گی۔ بلکہ یہ جو دوائی ہے جنکو بیلوبا، جن لوگوں کو یعنی کہ سٹروک ہوتا ہے نا سٹروک، تو اگر یہ وہ آدمی دوائی لیں اپنے جی پی کے سپرویژن کے ساتھ آف کورس، تو ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو سٹروک کے ایفیکٹ ہوتے ہیں نا تقریباً 50% سے زیادہ ان کے اندر یعنی بہتری ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھے تو صحیح، 50% کسی کو اگر سٹروک ہوا ہو، فالج پڑا ہو، اور کسی کا ہاتھ پاؤں کام کرنا یعنی بند کر دیے ہو، تو 50% کا کیا مطلب ہے کہ کسی کا ہاتھ یا پھر پاؤں دوبارہ کام کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ لیکن کسی کو اگر سٹروک ہو تو جلدی یہ دینا چاہیے، جلدی پہلے 1-2 ہفتوں کے اندر، اس وقت یعنی بہت ہی زیادہ امکان ہوتا ہے ان کے فائدہ ہونے کے لیے، اور کیونکہ یہ جو جنکو بیلوبا خون کو پہنچاتا ہے ایکسٹریمٹیز تک، تو جب سٹروک ہوتا ہے تو وہاں خون نہیں پہنچتا نا، ظاہر بات ہے جب سٹروک ہوتا ہے تو وہ دل کا مسل اس حصے کے اندر مر جاتا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے وہ اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے خون وہاں پہنچانے کے لیے، تو یہ جنکو بیلوبا جو ہوتا ہے وہاں تک خون پہنچاتا ہے، تو یہ بہت اچھی دوائی ہے یادداشت کے لیے، جن کو سٹروک ہو گیا ہو ان کے لیے، اور ہاتھ اور پاؤں کے ٹھنڈے ہونے کی جو بیماری ہے اس کے لیے۔ I was just saying there's a very good medicine called ginkgo biloba. Now ginkgo biloba is an amazing medicine. I used to give this medicine to people with cold hand and feet until I read in a journal that it's very effective for people who've had strokes.
especially in the first week or two, because it increases the blood supply to the area where there's no blood supply. And when there's no blood supply to an area, you have something called necrosis, cell death. You can't. So people, we've had patients who come to the clinic, bichare, after a stroke. They have to come in a wheelchair because one hand and one foot maybe, or on alternative side isn't working. So imagine if they had this medicine within the first week or two, they would have maybe saved one leg or one arm. It's a big, a significant thing that can occur. So ginkgo biloba is very good. If you have these issues, please talk to your GPs, bring it to their attention, do it with their supervision and under their supervision, so there's no problems for yourselves. It's very important to seek professional help all the time for all your illnesses, because medicine, obviously, it's not a car we're fixing, it's the human body, and things can go wrong, and so you need the supervision of a professional medic. हाँ, तो ये इस बहन के सवाल का जवाब हो गए हैं। होप बहन ये आपके लिए मैंने जवाब दे दिए हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब चलते हैं जो असल चीज़ थी। तो हम यही बता रहे थे कि ये जो जो कदम होते हैं, we just talking about the people who wear shoes inside the house. It's a good idea not to wear shoes inside the house, and science is on your side. Science is on your side. Let me go to slide 3. Adil bhai, go to slide 3 please. Let's show some shocking pictures. Let's just show this one. Look at this. This is mashallah, camera 3. Sorry, Adil, sent me camera 3. Okay, so as you can see, this is looks like some children's shoes maybe. Now, yeah, so we can't tell where these shoes have been, right? And now he's going to bring these shoes back into his house, and he's going to walk up and down. Obviously, his mom's going to be very cross with him. But the point is, the damage is done. Them bacteria that will, fall from that, from these shoes, and kind of get stuck on the floor, etc., etc. Sometimes you can't even see them. They will and can cause disease. So it's very, very good not to bring these shoes inside your house. And don't feel, you don't feel bad saying to people, take your shoes off. People feel bad. No, science is on your side. There is potentially cancer-causing pathogens being brought into your house via your shoes. Not to mention all these things like dog excrement and cat poo and human poo and all the other things. Yeah, like it doesn't even makes you cringe just thinking about it. That's to one side. I'm talking about things which can have a massive impact on your health. So be bold, be brave, ask people to take their shoes off outside, be firm about it, and there's a lot of benefit for you, inshallah. Now the second thing I want to quickly mention was, in fact we'll quickly touch upon it, we don't have much time, we've got another 10 minutes left, inshallah, is something, beetroot juice. Beetroot juice is very, very, very good for people who have high blood pressure, even people who have, I dare say, on the live show, erectile deficiency and issues of that nature. It's very, very good. Why? Because it dilates the blood vessels and it lets the blood reach areas. Here we are. We've got some, mashallah, Adil Bhai's put some pictures of our beetroot. So this is beetroot. You can get this from, get organic beetroot, bring it home and, blend it in your own blender and have this every day, 1 glass in the morning, 1 in the evening. It's a superfood. This vegetable, this beetroot is a superfood. It increases memory. It increases increases blood flow to all over. And I'll quickly explain to you before I go to the call how it does this. Beetroot has something called nitrates. When they go into our mouth, these nitrate-rich vegetables change into nitrite because our जो हमारे मुंह के अंदर we have the saliva that changes into nitrite, and then our bodies change the nitrite into oxalic acid, and this into nitric acid. Now this nitric acid has an amazing effect on opening up your lumen of your blood supply, so you can breathe more deeply. Blood flow is occurring. People take this for nitric oxide, various like L-arginine amino acids for exercise, because they can exercise a lot more because the lumen of the blood vessels have opened up, blood can flow more, hence more oxygen. It's very, very good for blood pressure. Many studies show that it drops your blood pressure by at least 10 points. It's actually in the very studies good as
रामिफ्रिल। सो बीट रूट, किसी को अगर तकलीफ़ हो ब्लड प्रेशर की तो बीट रूट बहुत ही अच्छी दवाई, बहुत ही अच्छी खुराक, ग़िज़ाई खुराक है। आप ज़रूर इसकी तरफ तवज्जो दें और अपने GP को भी बताएं ताकि वो आपकी मदद कर सके। वी गॉट कॉल वेटिंग, लेट्स गो टू द कॉल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहन, क्या हाल है आपका? बस मेरा ऑपरेशन हुआ है तो अभी मेरा 5वां-6वां दिन है अच्छा। नी का। तो मैं कह रही थी कि मुझे कोई डाइट बताएं, कोई एक्सरसाइज बताएं आप। तो शुक्र है आपका प्रोग्राम लाइव था, अभी लगाया। तो हाँ, क्या माफ़ करना, क्या आपको आपका ऑपरेशन हुआ है? मेरा राइट नी रिप्लेसमेंट हुआ है। अच्छा, राइट नी रिप्लेसमेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जी। ताला आपके लिए आसानी फरमाए। तो आपको क्या पूछना था? मैं ये पूछ रही थी कि मुझे कोई एक्सरसाइज बताएं, कोई डाइट बताएं। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मेरा बड़ा ही काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले मेरा हुआ था लेफ्ट का, तो उसमें मुझे बहुत ही परेशानी मैंने उसमें उठाई थी, लेकिन इसमें अल्लाह ने बड़ा फजल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उतना नहीं हुआ जितना पहले था ना। इन्होंने नतीजे भी मुझे कम दिया था, तो उससे मुझे वॉमिटिंग भी नहीं हुई। मैं शुरू दिन से खा भी रही हूँ, तो वहाँ तो मैं सब्जी फ्रूट ही खाती रही हूँ। तो मैं कह रही थी मुझे आप कोई ऐसी बताएं कि जो जिससे मैं जल्दी इम्प्रूवमेंट करूँ। ज़रूर, नमाज भी माशाल्लाह पढ़ सकती हूँ। और इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि नमाज का मुझे तरीका बता दें कि मैं बैठ के किस एंगल में नमाज पढ़ूँ। बेड पे बैठती हूँ, मेरे पाँव बस सीधे होते हाँ, हैं। अगर आप खड़ी नहीं हो पाती, अगर आप खड़ी नहीं हो पाती, इफ़ यू कैन स्टैंड, तो आप बिल्कुल बैठ सकती हैं, ठीक है ना। अगर आप जी खड़ी नहीं जी। हो सकती, ज़ाहिर बात है, अगर आपका नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन हुआ है तो आपको फिर खड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप फिर बैठ कर नमाज़ पढ़ें, आप बैठ कर नहीं, नमाज़ पढ़ें। बैठ के भी फिर मैं टांगे तो नहीं मोड़ भी नहीं सकती हूँ ना, तो सीधी आगे स्टूल रख के ना सोफे पे मैं बैठती हूँ या बेड पे बैठती हूँ टांगे लंबी करके, तो फिर उस ठीक है, तरह भी नमाज हो सकती है। बिल्कुल। ये नहीं, अगर आप नमाज, ज़ाहिर बात है, अगर आपको अगर आप हटा सकें तो हटा सकें, अगर नहीं हटा सकती तो आप नमाज इसी तरह पढ़ें किबला रू होकर। ये आपके लिए गुंजाइश है, आप साहिब उज़्र है तो बिल्कुल ये आपके लिए जायज़ है इंशाल्लाह। ठीक है बहन। वो राइट तो बिल्कुल नहीं मोड़ सकती ना, मुड़ती ही नहीं है ना। नहीं, मैं समझ गया। खड़ी भी इतने नहीं हो सकती। खड़ी भी वो कहते हैं कि उसके साथ हो जाओ ना, क्रचेस के साथ खड़े हो जाओ, ज्यादा खड़े भी नहीं होना। ठीक है, आप सुनते जाएं इंशाल्लाह, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जज़ाकल्लाह। बस मुझे जल्दी जज़ाकल्लाह। कोई बताएं कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ इंशाल्लाह। हाँ, एक्सरसाइज भी आप अभी बताएं। अभी बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम लाइव था तो मैंने देख हाँ, लिया। तो एक्सरसाइज का तो मुझे नहीं पता एक्सरसाइज क्या करूँ, लेकिन आपको बताऊंगा जिससे आपके ये जो तकलीफ़ है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, आपका हाँ, ऑपरेशन दर्द भी सक्सेस जरा होगा। कम हो जाए, दुआ भी करें जज़ाकल्लाह, आप प्लीज। इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। जज़ाकल्लाह बहन, जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इस बहन ने फ़ोन किया है, इनको तकलीफ़ थी नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन। देखें, अल्लाह सुब्हान व तआला हमें ये जो चीज़ें देते हैं इनकी हम कदर नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं और इनका ख्याल नहीं करते हैं, अच्छी तरह हम ग़िज़ा का ख्याल नहीं करते हैं और फिर तकलीफ़ होती है। फिर देखें, ये नी ऑपरेशन जो होता है, कितनी तकलीफ़ से इस औरत का गुज़र हुआ होगा। अल्लाह ताला हम सबको, जो अल्लाह ने हमें आज़ादी हैं, इनका शुक्र करने का की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वो कहते हैं ना कि सुबह के वक़्त आदमी जो इशराक चाश की नमाज़ पढ़ता है तो हम पर हर सुबह यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना लाज़मी होता है। ये जो 360 जोर होते हैं, तो उनके लिए अगर आदमी ने ये इशराक या चाश की नमाज़ पढ़ ली तो गोया कि उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लिया। बहरहाल, इस खातून ने इनको ऑपरेशन, अगर किसी को भी किस तरीके का भी ऑपरेशन अगर किसी को हो तो उनके लिए नंबर 1 ऑपरेशन से पहले एक दवाई होती है होम्योपैथी के अंदर, आर्निका मोंटाना। तो ये आर्निका मोंटाना बहुत ही अच्छी दवाई है। क्यों? ये जो खून होता है ना, खून, किसी को कोई ब्रूजिंग हो और ऑपरेशन के अंदर तो ये होता है, ब्रूजिंग कितनी होती है, ट्रॉमा होता है। तो इस ट्रॉमा को हटाने के लिए ये जो आर्निका मोंटाना दवाई है ये इज़ अमेजिंग, क्योंकि ये खून को दोबारा जज़ब कर लेती है। कोई ट्रॉमा हो, ब्रूजिंग हो, ट्रॉमा होता है कि जब वो छोटी छोटी कैपिलरीज टूट जाती हैं बाहर के कोई ज़ोर की वजह से, तो ये जो खून वहाँ टिश्यू के अंदर टिका रहता है, तो इसकी वजह से हीलिंग बहुत स्लो और बहुत ही कम होती है। तो ये जो आर्निका होता है, अगर आदमी ने एक दवाई ऑपरेशन से पहले ले ली और अभी ऑपरेशन के बाद 3 मरतबा दिन के अंदर एक उसकी गोली लें आर्निका 30 की 3 मरतबा, तो इसके अंदर क्या होगा, ख़ुसूसन इस बहन के लिए और जितने भी हज़रात जिनका ऑपरेशन हुआ है या होने वाला है, इससे ऑपरेशन के अंदर बहुत ही जल्दी आदमी को आराम आ जाएगा और बहुत जल्दी हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो एक गोली 3 मरतबा दिन के अंदर आर्निका मोंटाना
اور کیا آج کل تو ایک بام بھی ملتی ہے، آنی کا بام، بہت ہی اچھی یعنی کہ دوائی ہے جو مساج وغیرہ کرنے والے خواتین اور حضرات استعمال کرتے ہیں. یہ بہت اچھی دوائی ہے آنی کا بام. یہ آپ بہن استعمال کرتے جائیں انشاءاللہ. اس سے بھی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، تکلیف بہت کم ہوگی اور آپ کی ہیلنگ بہت جلدی ہوگی. تو آنی کا مونٹانا آپ استعمال کرتے جائیں، 3 مرتبہ ایک گولی آنی کا 30. خون جو وہاں جمع ہوا خون ہے وہ ہٹ جائے گا اور وہاں فریش خون آئے گا اور آپ کی ہیلنگ شروع ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ تیسری بات ہے، ایک ہومیوپیتھک دوائی ہے کلنجولا. کلنجولا جس کو ہم کہتے ہیں میری گولڈ فلاور. یہ جو کلنجولا کا پودا ہے نا، اس کے اندر عجیب خصوصیت ہے ہیلنگ کرنے کے لیے. جو آپریشن یعنی کہ 6 ماہ کے بعد آدمی ٹھیک ہوتا ہے، وہی آپریشن آدمی کے یعنی جو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے 2-3 ماہ کے اندر آدمی ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. آپ کے جو یعنی پروگنوسس اگر 6 ماہ کا ہو کہ آپ 6 ماہ کے بعد آپ پاؤں کے ہلا سکیں گے، آپ کی جو یعنی کہ یہ جو لیگمنٹس ٹھیک ہوں گے، تو اس دوائی کے ذریعے اور اللہ کے حکم کے ساتھ اس کا آدھے وقت کے اندر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کے وہی رگیں ہیں، وہی پٹے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. اس کا نام ہے کلنجولا، میری گولڈ فلاور. تو یہ آپ استعمال کرتے جائیں. اور ویسے بھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ نہیں جو ہم کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم، ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، کولیسٹرول ہوتا ہے اور شوگر کی بیماری ہوتی ہے، تو اس کے لیے اور اکثر ہمارے لوگ اس کے اندر شکار اور اس کے اندر پھنس جاتے ہیں. تو اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہمارے خواتین ہوتی ہیں، جب ان کی عمر پیچھے ہو جاتی ہے 50-60 سال کے اندر، تو ان کے اندر آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے، ہڈیوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، وہ بیچاری گر جاتی ہے اور پھر ہسپتال کو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے ہسپتال کے اندر ان کو وہاں نمونیا ہو جاتا ہے. اور اکثر جو یہ جو برے حضرات ہوتے ہیں وہ نمونیا کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اور ان کی ہاسپٹل کے اندر داخلے کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے کوئی یعنی کہ ٹانگ باؤں ٹوٹ گئی ہے، تو پھر وہاں ان کی یعنی کہ ان کو یہ بیماری ہو جاتی ہے نمونیا کی، اور اس سے وہ بہانہ بن کر دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اس کو اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے ہم کہتے ہیں ویٹ لفٹنگ. تو یہ ویٹ لفٹنگ ہم سوچتے ہیں بھائی یہ پلوان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں یا یہ نوجوانوں کے لیے ہوتے ہیں. نہیں، یہ جو ویٹ لفٹنگ جو ہوتا ہے نا، ہر آدمی کے لیے لازمی ہے، خصوصاً جو 40-50-60 سال کے ہیں ان کے لیے بھی. اور یہ نا آپ سوچیں کہ بھائی بڑے وہ ویٹس اٹھائیں اور نہیں، چھوٹے ویٹ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. آج کل تو مشین ملتی ہے، مشینیں جو آپ گھر کے اندر اور دیوار کے ساتھ وہ لگ جاتی ہیں، چھوٹی چیزیں بھی نہیں ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ آپ استعمال کرتے جاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پر چلی جاتی ہے. آپ وہ ضرور لیں انشاءاللہ. ابھی unfortunately we've only got 47 seconds left, 45 and counting down. I wanted to go through something else today, something which is very important for Alzheimer's and dementia. Unfortunately, there's no time for that today, but next week, inshallah, if you join me, I'm going to do a special program on these neurodegenerative diseases like Alzheimer's and dementia and the reason why people get them and what to do to avoid them. I mentioned, some months ago, fasting is very important for neurodegenerative diseases and to avoid them. But next week, we'll go through all these medicines for these neurodegenerative diseases, and we'll also mention the medicines which will help inshallah. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.